수 있어서 너무 행복하고 감사합니다. Je suis très heureux de vous rencontrer entre frères et sœurs en Christ. 저는 오늘 여러분들과 함께 강의할 주제는 크리스찬 리더십입니다. Le thème que j'ai choisi pour cet après-midi, pour le partage, c'est le leadership chrétien. 우리 하나님께서는 크리스찬들을 이 땅에 보내실 때 리더자로 보내셨다는 사실을 여러분들이 잊지 않으셔야 합니다. Il ne faut pas oublier que Dieu, lorsqu'il nous a envoyés sur cette terre, c'est pour qu'on soit aussi des leaders chrétiens. 그래서 성경은 우리에게 이렇게 말씀하시고 계십니다. Si la Bible nous dit 너는 세상의 소금이라. que vous êtes des lumières du monde. 너는 세상의 빛이라. Vous êtes le sel et la lumière du monde. 우리를 이 세상 속에 보낼 때 우리는 어떤 곳에 머물러 있든지 하나님은 리더자로 우리를 보내셨습니다. Qu'on soit dans ce monde, sachez que nous sommes tous des représentants de Dieu comme un leader chrétien. 자, 그러면 어떻게 우리가 보내졌는지를 오늘 함께 성경을 통해서 나누고자 합니다. Comment nous allons alors on va voir comment Dieu nous envoie comme leader et nous allons voir cela à travers la Bible. 저는 제 개인적으로 에베소 2장 4절부터 7절 말씀이 저를 많은 변화를 가져오게 해줬습니다. Alors particulièrement c'est Éphèse 2 qui m'a beaucoup touché. 우리 한번 에베소 2장 4절 말씀을 같이 한번 보도록 Nous 하겠습니다. allons voir tous ensemble dans Éphésiens chapitre 2 verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. 자, 하나님께서 이렇게 말씀하시고 계십니다. 긍휼이 풍성하신 하나님, 우리를 사랑하시는 그 큰 사랑으로 인하여 그랬습니다. Voilà, il est dit que Dieu est vraiment riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. 여러분들께서는 이 큰 사랑을 깊이 생각해 본 적이 있으십니까? Est-ce que vous avez médité sur ce grand amour de Dieu? Ah, c'était une question, je pense. 큰 사랑. Ce grand amour. 여러분, 하나님이 우리를 긍휼이 풍성하신 하나님이 그 큰 사랑으로 사랑하셨다는 것은 굉장한 사건입니다. Celui qui est riche en miséricorde nous a aimés avec un grand amour est un grand événement. 하나님께서 우리를 사랑하시는데 우리 세상 사람들과 같은 사랑의 방식도 아닐 것이고 La manière dont il nous aime, c'est pas la manière du monde. 그리고 하나님께서 주시는 사랑이 얼마나 클까를 다시 한번 생각했습니다. De quelle quantité il m'aimerait. 그래서 저는 5절 말씀이 궁금했습니다. 네? 5절. C'est pour ça que verset 5 était plus intéressant pour moi. 여러분들은 궁금하지 않으세요? Parce que vous n'êtes pas curieux pour le savoir, verset 5. 여러분들이 궁금하면 여러분들이 함께 같이 읽어봅시다. Alors si vous êtes curieux, on va tous lire ensemble Éphésiens 2, verset 5. Tous ensemble, 1, 2, 3. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. 네, 하나님께서 우리를 사랑하시는 그 사랑이 무엇이냐면 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다는 것입니다. L'amour de Dieu pour nous, c'est que nous qui méritions la mort, Dieu nous a sauvés par la grâce. 그럼 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다는 그 말의 뜻은 무엇일까요? Qu'est-ce que ça veut dire, nous qui étions morts par nos offenses? 우리는 예수 그리스도와 함께 묶어서 죽었습니다. Nous sommes morts avec le Christ. 그리고 예수 그리스도와 함께 묶여서 부활했습니다. Nous sommes morts, nous sommes vifs, nous avons ressuscité avec le Christ. 다시 말하면 주님의 십자가로 말미암아 우리는 죽고 Autrement dit, nous sommes morts par la croix de Jésus.
예수 그리스도의 부활과 함께 우리는 살았습니다. Avec la résurrection du Christ, nous sommes ressuscités. 나는 여러분들께서 오늘 함께 이 말씀을 들으면서 Aujourd'hui, donc en partageant cet après-midi ces 여러분의 paroles, 삶의 현장, 목회 현장 속에 부활된 생명으로 목회했으면 좋겠어요. j'aimerais vraiment que vous puissiez exercer votre ministère avec cette parole, c'est-à-dire une vie ressuscitée. 목회는 절대로 부활의 생명으로 목회하지 않으면 목회는 거의 불가능합니다. Si on ne vit pas, on ne pratique pas notre ministère pastoral avec cet esprit de résurrection, on ne pourra pas exercer. 근데 여기서 멈추지 않고 있습니다. Et je ne veux pas m'arrêter à cela. 6절 보면 더 놀라운 사건이 기록되고 있습니다. Il y a encore un événement beaucoup plus étonnant. 여러분 한번 에베소 2장 6절을 같이 한번 Je vous 보실까요? invite à lire tous ensemble dans Éphésiens 2, verset 6. 1, 2, 3. 시작. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 자, 여기서 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 어디에 앉아 있습니까? Il nous a fait asseoir ensemble dans où ça? 하늘에 앉혔으니 Dans les 그랬습니다. lieux célestes, effectivement. 자, 여러분들께서 여러분들의 성경을 봐도 충분히 납득하실 것입니다. 여기에는 시제 자체가 과거 시제로 쓰여져 있습니다. On voit bien que dans le texte, c'est bien marqué au passé. 그럼 여러분들에게 한번 제가 질문하겠습니다. 우리는 십자가에 죽고 그리고 예수와 함께 부활하여 하늘에 앉혔다는 사실을 믿으십니까? Alors, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez vraiment que nous sommes morts sur la croix et que nous sommes ressuscités ensemble pour s'asseoir ensemble dans les lieux célestes? 여러분 7절에 보면 Au verset 7, 하늘에 있는 것이 아니라 땅에 와 있는 우리의 존재를 말씀하시고 on voit 계세요. bien que ce n'est pas dans les cieux mais aussi sur la terre. 자, 여러분 7절 한번 같이 Nous 읽어보실래요? allons lire tous ensemble verset 7, 1, 2, 3, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 7절에서는 분명히 Il est dit certainement au verset 7, 내가 받은 풍성한 은혜, 내가 받은 그 사랑을 여러 세대들 가운데 나타내는 곳에 와 있습니다. afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 자, 그러면 여러분들이 죽고 부활하여 부활 승천하신 주님, 그 하늘에 앉았다가 지금 이곳에 와서 앉아 있는 여러분들입니다. Ça veut dire que vous êtes ressuscités, morts, ressuscités, assis avec le Christ, mais aussi vous êtes là aussi sur terre. 대부분의 많은 사람들이 이렇게 생각합니다. Beaucoup d'entre nous pensent ainsi. 나는 예수와 함께 십자가에 죽고 예수와 함께 십자가에 죽었던 내가 부활하여 Je suis mort avec le Christ et je suis ressuscité avec le Christ. 그냥 이 땅에 살다가 우리는 내가 다시 죽으면 그 나라에 가고 Vivant sur cette terre et une fois que je serai mort, j'irai là-haut. 예수님께서 재림하실 때는 우리의 육체가 부활하는 것으로만 생각하고 있습니다. On pense que c'est au moment où Jésus reviendra, c'est à ce moment-là que nous serons ressuscités aussi corporellement. 근데 여러분들이 놓치지 마셔야 할 것은 우리의 영은 이미 예수와 함께 묶여져서 하늘나라에 앉혀 있었습니다. Ce que nous devons aussi quand même réfléchir, c'est que à partir du moment où nous avons accepté le Christ, nous étions déjà assis au ciel et que voilà. nous sommes- 그리고 그 영이 이제는 우리의 육체 속으로 예수께서 오셨던 것처럼 우리도 이 육체 속으로 온 겁니다.
et qu'on est revenu dans notre corps. 그래서 여러분들께서 복음을 전파할 때 Lorsque vous prêchez donc l'évangile, 저 사람이 예수의 생명이 있는 자는 반드시 언젠가 돌아오게 되어 있습니다. si dans une personne il y a cet esprit de Dieu, il reviendra un jour auprès de Dieu. 그래서 존 스토트 목사님께서는 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. C'est pour ça que John Stott, le missionnaire, a dit ceci. 우리는 온 인류가 다 예수의 생명이 있을 것을 믿고 복음을 전파한다. Nous devons prêcher comme si chaque personne était déjà sauvée. 그래서 우리가 복음을 전파할 때 예수의 생명이 있으면 반드시 언젠가는 그가 그 생명이 믿음으로 부딪히게 되어 있습니다. Donc cette espérance de vivacité qui est en lui, il va accepter notre parole pour réagir un jour. 여러분 이게 정리가 되지 않으면 전도에 대한 개념 자체가 정리될 수가 없어요. Si on n'est pas clair avec ça, on ne peut pas vraiment avoir un esprit clair dans 이게 정리가 l'évangélisation. 되지 않으면 선교에 대한 개념도 정리가 어렵습니다. Et que l'esprit de mission, enfin l'état d'esprit de mission sera pas non plus aussi clair. 우리 한번 요한복음 1장 9절을 같이 한번 볼까요? Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 자, 예수께서 이 세상에 오셔서 각 사람에게 빛을 비췄습니다. Dieu, en venant sur cette terre, il nous a aussi éclairés avec sa lumière. 근데 각 사람에게 빛을 비췄는데 그 빛을 저들이 알았을까요? 몰랐을까요? Lorsqu'il a éclairé, est-ce que ces gens savaient cette lumière? 몰랐습니다. 자, 그 다음 10절을 같이 읽어볼까요? 10절. Nous allons lire verset 10. 1, 2, 3. Elles étaient dans le monde, et le monde a été fait par elles, et le monde ne l'a point connu. 네, 그가 세상에 계셨지만 세상 사람들이 그를 알지 못했다라고 말하고 Il 있습니다. est dit que c'est vrai qu'il était dans le monde, mais le monde ne l'a point connu. 그런데 10절에 이렇게 말씀하시고 계십니다. Au verset 10, il est dit, 영접하는 자, celui qui reçoit, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 celui qui le croit, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 il a donné vraiment le pouvoir de croire. 그러면 9절과 10절에서는 예수를 모르고 있었는데 어떻게 영접할 수 있을까요? Alors, dans versets 9 et 10, il ne connaissait pas Dieu. Alors, comment il aurait pu avoir autant de puissance? 예수가 이 세상에 오셨지만 빛을 모르고 있는데 어떻게 영접했을까요? Alors que le monde ne connaissait pas, comment on pouvait avoir cette 그가 lumière? 세상에 왔는데 어떻게 영접했을까요? Alors que Dieu, Jésus est venu sur cette terre, et comment on aurait pu l'avoir? 그래서 창세기에서부터 말라기까지 수많은 선지자들을 하나님께서 보내셨어요. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament jusqu'à Malachie, Dieu a envoyé tellement de prophètes. 근데 그렇게 수많은 선지자를 하나님이 보내셨는데 저들은 하나님을 깨달을 수가 없었어요. Mais malgré tous ces envois des prophètes, les gens ne comprenaient pas du tout. 그래서 하나님께서 결국은 에레미야서 31장 이렇게 설명하시고 Dans 계신데 Jérémie 31, 우리 한번 같이 보시겠습니다. 33절만 보시죠. plutôt 33, Jérémie 31, 31장 33절 같이 읽어주세요. 33절만요? 네, 33절만. Jérémie 31, verset 33, nous allons lire tous ensemble. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 이게 무슨 소리냐면 하나님께서 수많은 선지자들을 보냈지만 저들은 깨닫지 못하고 있었어요. Ça veut dire qu'il a envoyé tellement de prophètes, mais ils n'ont pas compris le message de 그래서 Dieu. 우리 하나님께서 지금 말씀하시고 계세요. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans ce verset. 내가 너희들 속에 J'étais parmi vous. 하나님의 법을 둔다. Laissez la loi de Dieu 내가 너희들 속에 parmi vous. 하나님의 생명을 둔다. Je laisserai la vie de Dieu.
그러니까 하나님의 생명이 그에게 먼저 주지 아니하면 결단코 저들은 Si on ne donne pas la vie 예수 d'abord, 그리스도를 영접할 수가 없어요. ils ne pouvaient pas recevoir Jésus-Christ. 그래서 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 부활하셔서 Après la mort et la résurrection, 승천하신 후에 et qu'il est monté au ciel, 그 영이 이미 누구에겐가 다 와 있고 우리에게도 와 있었던 거예요. son esprit est allé auprès de toutes les personnes. 그런데 그 생명이 들어있는 저들에게는 Parmi la vie qui est en eux, 우리가 말씀을 그들에게 선포해야 됩니다. il faut qu'on leur annonce le message. 그 말씀을 선포할 때 이 생명은 깨닫기 시작합니다. Et lorsque nous prêchons cette parole 말씀이 de Dieu, 선포될 때 그 생명은 부딪히기 시작합니다. la vie qui est en eux commence à réagir. 그래서 제가 지금 전반전에 얘기한 것처럼 우리는 모든 백성이 그 생명이 있다는 것을 믿고 하는 것이고 C'est pour ça que nous croyons tous que lorsque nous évangélisons, nous croyons qu'en eux, il y a la vie de Jésus. 그래서 우리가 선포할 때 그들이 영접하게 된다면 반드시 이미 먼저 그에게 생명이 있었던 사람이기 때문에 영접하는 겁니다. Et lorsque les gens réagissent à notre message, ça veut dire qu'il y avait déjà en eux la vie de Christ. 이게 명확한 신학적 배경을 가지고 우리가 성경 전체를 볼 수 있어야 됩니다. C'est ainsi que nous devrions voir toute la Bible dans l'ensemble. 다시 말하면 저와 여러분들은 하늘로부터 보내신 자입니다. Autrement dit, nous sommes des envoyés de Dieu. 하늘로부터 보내진 생명이 여러분들 속에 있단 말이에요. Et il y a aussi la vie en vous. 자, 그러면 더 확인하기 위해서 골로새서 1장 13절을 보세요. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 자, 거기서도 흑암의 권세로 우리를 불러서 어디로 옮겨졌다? Après nous avoir appelés dans la lumière, il nous a délivrés, il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils. 예, 하늘나라로 옮겨졌다. Dans le royaume de Dieu. 그러니까 대다수의 많은 사람이 앞으로 우리는 하늘나라로 간다라고만 생각해. Beaucoup de personnes pensent que nous irons bientôt au royaume de Dieu. Mais 예수와 함께 묶이고 예수와 함께 부활하고 예수와 함께 부활 승천한 거예요. c'est avec Jésus que nous ressuscitons, avec Jésus que nous sommes déjà transportés dans le royaume du Fils. 육은 남겨졌지만 영은 이미 그렇게 부활 승천했던 우리예요. Même si nous sommes dans le corps sur la terre, avec notre esprit a déjà été transporté dans le royaume du Fils. 그리고 그 영은 예수 안에서 다시 우리에게 Et 왔는데 cet esprit-là qui est déjà 그 rempli en 예수 nous, 안에서 온 것은 예수 그리스도께서 성령으로 우리에게 와서 우리가 지금 하늘로부터 온 자, 하늘로부터 속한 자라 이렇게 말하고 아버지께로부터 난 자라 말합니다. c'est pour ça que puisque l'Esprit de Dieu maintenant est venu en nous, on peut être appelé enfant de Dieu, on peut dire aussi que Dieu demeure en nous. 그래서 빌립보서 3장 20절은 이렇게 Nous allons 말합니다. voir dans Philippiens 3. 여러분, 리더자가 이 정체성을 모르면 절대로 리더자는 될 수가 없어요. 자, 빌립보서 3장 20절 같이 읽습니다. 3장 20절. Nous allons lire dans Philippiens 3, verset 20. Nous allons lire tous ensemble. Philippiens 3, verset 20, 1, 2, 3. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. 자, 우리의 시민권이 어디가 있나요? Où est notre citoyenneté? 예, 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. Oui, nous sommes notre citoyenneté au ciel. 다시 보면 시민권이 하늘에 있다는 이야기는 여러분들 앞으로 가기 때문에 시민권을 받습니까? 이미 그곳에 있어야 받는 건가요? Est-ce que vous recevez cette citoyenneté parce que vous irez un jour là-bas ou parce que vous avez déjà été là-bas? On était déjà là-bas. 다시 거기서. 네. 그래서 우리의 시민권은 하늘에 있는 자예요.
C'est vrai que notre citoyenneté est au ciel. 우리 한 번 더 한 군데 On va 확인하겠습니다. vérifier encore une fois. 히브리서 11장 13절 같이 한번 보실까요? Nous allons regarder Hébreux 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 자, 이 땅에 사는 사람들, 그래서 믿음을 따라 죽은 사람들, 이 사람들은 이 세상에 살아가는데 무엇을 증인으로 삼고 있나요? Ceux qui avaient la foi, donc ils sont tous morts, ils ont vécu, ils ont laissé comme témoin. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme témoin? 우리 한번 같이 할래요. 나그네와 Oui, nous étions reconnaissant qu'ils étaient étrangers 외국인으로 증거를 삼았습니다. et voyageurs sur la terre. 우리는 지금 여기가 Ici 외국이요. est un pays étranger pour nous. 왜지요? Pourquoi? 예, 하늘로부터 왔기 Parce que 때문에 nous 그렇습니다. venons du ciel. 아버지께로부터 났기 때문에 Parce que nous 그렇습니다. sommes nés de Dieu. 그래서 우리는 이것을 항상 놓치지 말고 여기가 외국이다, 나그네라는 사실을 놓치지 마셔야 돼요. Il ne faut pas oublier que ce pays est un pays étranger et que nous sommes que des voyageurs sur la terre. 하늘로부터 보내진 자는 Nous sommes envoyés du ciel 이 세상에서 각자에게 주어진 사명의 목적을 이루고 우리는 돌아가는 Il 거예요. faut accomplir l'objectif qu'on doit atteindre et retourner au ciel, à notre patrie. 자, 그래서 이렇게 14절은 말씀하시고 있어요. 히브리서 11장 14절. C'est ainsi dans Hébreux 11, 14, il nous parle ainsi. On va le lire tous ensemble. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 자, 15절도 같이 읽어볼까요? Au verset 15 encore. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. 자, 거기서 이런 단어가 나오고 있습니다. 예, 네. 본향. Il y a ce mot-là qui est là, une patrie. 근데 바울과 나의 차이가 도대체 무엇일까를 Alors c'est quoi? 생각했습니다. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi sur la différence entre l'apôtre Paul et moi. 사도 바울은 복음을 전하는데 지치지 않았습니다. L'apôtre Paul ne s'est jamais fatigué pour prêcher 사도 바울은 l'évangile. 복음을 전가하는데 죽음이 두렵지 Il n'avait 않았습니다. jamais peur de la vie, de la mort, en prêchant l'évangile. 여러분 한번 생각해 보시라고요. Réfléchissez un peu. 그 유럽에 그 En 땅을 Europe, 마게도냐 땅을 모두 증거할 때 lorsqu'il prêchait dans tous les territoires de Macédoine, 죽음의 위협과 il y avait beaucoup de dangers de mort, 짐승의 위협, dangers de bêtes sauvages. 도대체 그가 그런 모든 위협 속에서 Comment il a pu assumer tous ces dangers 복음을 전파할 수 있었던 pour 것은 prêcher l'évangile? 뭐가 달랐을까? C'est quoi la différence entre lui et moi? 그에게는 어떤 특별한 보리사가 있어서 그랬을까? Est-ce qu'il avait, parce qu'il avait reçu un don particulier que Dieu lui a accordé? 저는 그렇게 생각하지 않아요. Je ne pense pas, 그에게는 너무 분명한 정체성을 알고 있었어요. parce qu'il connaissait très bien son identité. 내가 어디로부터 와서 Il savait d'où il venait, 왜 왔으며 pourquoi il est venu ici. 이 땅에서 나의 사명이 무엇인지 Il connaissait très bien sa mission, 이것을 너무 분명히 알고 il connaissait parfaitement 그리고 나는 다시 본향으로 돌아간다는 qu'il 것을 devait repartir dans sa patrie. 그 어떤 누구보다도 분명히 알고 있었습니다. Il connaissait plus que n'importe qui. 우리의 정체성이 확실해야 합니다. Si nous connaissons notre propre identité, 너무나 많은 그리스도인들이 ce serait bien. En tout cas, beaucoup de chrétiens 우리의 정체성을 알지 못하고 있습니다. ne connaissent pas leur propre identité. 근데 우리가 끝까지 놓치지 말아야 할 것은 Mais ce qu'il ne faut jamais lâcher, 하나님이 나를 사명 때문에 보내셨다는 거. que Dieu nous a choisis pour vraiment nous utiliser. 여러분들을 이 세상의 리더자로 보냈다는 거. Il nous a envoyés comme des leaders.
이것을 여러분들은 놓치지 마셔야 돼요. Il ne faut pas oublier cette vérité. 그리고 우리는 사명을 다 마치면 우리는 본향으로 돌아가는 거예요. Même si nous avons cette mission d'assumer en tant que leader chrétien, 하늘나라에서 보내진 자, nous sommes des envoyés de Dieu. 하나님께 속한 자, Nous lui appartenons. 아버지께로부터 난 자. Nous sommes issus du Père. 그래서 이 세상에 우리는 주 안에서 다시 보내졌어요. Et donc nous sommes renvoyés sur cette terre par Dieu. 그래서 우리는 C'est pour ça, 하나님 나라도 볼 수 있지만 세상을 볼 수가 있어요. non seulement nous pouvons voir le royaume des cieux, mais aussi le royaume du monde. 근데 세상을 볼 수 있는 것은 우리가 세상의 리더자로 세상을 바꾸기 위해서 보게 한 거지 세상 것을 욕심내라고 보게 한 것은 아니에요. Dieu nous fait voir bien sûr le royaume du monde, non pas pour vivre comme le monde, mais aussi pour être des leaders et aussi les transformer. 여러분 죄라는 게 뭔 줄 아세요? Vous savez ce que c'est le péché? 그래서 죄라는 게 뭐냐면 우리가 도덕적인 죄를 죄라고 하는 것이 아니라 중요한 것은 하나님을 볼 수 없는 게 죄란 말이에요. C'est pas le péché de manière éthique, mais le péché représente de ne pas regarder Dieu qui est au ciel. 그래서 저와 여러분들은 하나님을 볼 수 있는 자들로 이제 영안에 눈이 떠진 거예요. Maintenant, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes devenus des gens qui peuvent regarder notre Dieu. Il nous a ouvert les yeux spirituels. 그럼 어떤 하나님을 여러분들은 볼 수 있나요? Alors, quel genre de Dieu que nous pouvons observer? 긍휼이 풍성하신 하나님이 Dieu qui est miséricordieux et a beaucoup d'amour. 우리를 사랑하신 하나님을 보는 거예요. Nous pouvons voir ce Dieu qui nous aime. 그 사랑하신 하나님 어떤 하나님이냐면 독생자도 아끼지 아니하고 우리에게 보내주신 십자가에 달려 죽게 하신 그 사랑의 하나님을 보는 거예요. Nous pouvons ainsi accéder, voir ce Père d'amour qui nous a envoyé son propre Fils. Il n'a pas hésité à envoyer son propre Fils pour le faire mourir et pour le faire ressusciter. 왜냐하면 우리 주님께서는 온 세상을 복음화시키는 일에 여러분들이 받은 풍성한 은혜를 이 세상 속에서 나타내기 위하여 이 세상에 보내신 거예요. Parce qu'il veut nous faire participants à son œuvre pour faire propager son évangile et sauver aussi d'autres personnes qui sont dans la perdition. 그래서 이 세상 속에 머물러 있는 동안 우리는 세상도 볼 수 있고 하나님을 볼 수가 있어요. Et même si nous vivons sur cette terre, non seulement nous pouvons voir les gens du monde, mais le ciel aussi. 그래서 이 하나님을 볼 수가 없는 사람과 여러분들은 다른 거예요. Et c'est pour ça que c'est ça la différence entre ceux qui n'arrivent pas à voir Dieu et vous. 그래서 매일같이 우리는 하나님을 볼 수 있어서 그 이 세상 속에 여러분들이 리더자로 설 수가 있는 거예요. C'est parce que nous pouvons voir tous les jours ce grand Dieu d'amour que nous avons été appelés à être des leaders spirituels chrétiens. 그 하나님이 우리를 죽기까지 사랑하신 하나님인데 Ce Dieu qui nous aime autant jusqu'à mourir. 우리 하나님이 나를 사랑하시는 그 하나님이 누구시냐면 Vous savez qui est ce Dieu qui nous aime autant? 우리 창세기 1장 1절을 같이 읽어봅니다. Nous allons voir dans Genèse chapitre 1 verset 1. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 이게 태초인 거예요. C'est ça au commencement. 시간 속에 들어와 있었던 게 C'est ça Dieu qui est dans 이게 mon temps. 태초인 거예요. C'est ça au commencement. 우리는 그래서 그 태초의 하나님을 보는 거예요. C'est pour ça que nous devons voir ce Dieu au commencement. 여러분 태초의 하나님을 보지 못하면 Si on ne peut pas voir ce Dieu au commencement, 세상을 안 보는 게 아니라 세상을 더 보게 되어 있어요. on est obligé de voir le monde. 태초의 하나님을 보지 Si 아니하면 nous fixons pas nos regards vers Dieu, 우리는 세상을 잡게 되어 있어요. nous fixons nos regards vers le monde. 태초의 하나님을 보지 못하면 Nous ne regardons pas Dieu. 여러분들은 두려움 속에서 살아갈 수밖에 없어요. Vous ne pouvez que vivre dans la crainte. 아무나 볼 수 있는 게 아니거든요.
personne ne peut voir autant. 하나님의 생명이 여러분들 속에 있는 자만이 볼 수가 있습니다. Parce que vous avez la vie en vous que vous pouvez le voir. 하나님의 의의 백성만이 볼 수가 있는 거예요. Seulement le peuple de Dieu peut l'observer. 우리는 이 싸움을 날마다 하셔야 합니다. On doit faire ce combat tous les jours. 두 번째 이렇게 말씀하시고 있어요. Deuxièmement, il nous dit ainsi. 태초에 천지를 창조하셨다. Au commencement, il a créé le ciel et la terre. 같이 합시다. 천지의 하나님. Dieu du ciel et la 천지의 terre. 하나님. Dieu du ciel et de la terre. Nous allons répéter ceci. En tous ensemble. 1, 2, 3. Dieu du ciel et de la terre. 우리는 Verset 1. 천지 그러면 단순하게 하늘과 땅을 가리켜서 천지라 말하고 있는 것처럼 우리는 들어요. Nous imaginons donc le ciel et la terre. 천지는 하늘과 땅의 개념이라는 것이 아니에요. C'est pas seulement le ciel et la terre. 하늘과 땅 모든 세계가 그분과 함께 전부 다 얽혀져 있었을 때 에르 하샤마인 바엘이 다이네트라 그렇게 얘기를 해요. En fait, le vrai sens de ce premier verset, c'est que c'est pas seulement le ciel et la terre, mais toutes les choses qui vont avec et qui sont liées avec. 즉 하나님은 우리를 이곳에 보내시고 Ça veut dire que Dieu nous a envoyés sur cette terre, 우리를 통해서 et à travers nous, 하늘과 묶여 있는 백성으로 il veut que nous soyons vraiment unis avec le peuple de Dieu. 온 세상 열방을 책임지고 구원할 계획을 이미 엮어놓으시고 묶어놓으시고 우리를 이끌어가신 하나님이십니다. Dans son plan, il veut vraiment nous envoyer dans ce monde pour pouvoir prêcher, évangéliser et changer le monde. 절대로 포기하지 마세요. Il ne faut jamais abandonner ce plan. 나는 유럽이 어떤 나라인가 알아요. Je sais ce que c'est l'Europe. 프랑스가 얼마나 복음 전하기 어려운 거 나는 Je 알아요. sais combien c'est difficile d'évangéliser en France. 하지만 우리는 절대로 포기하지 Mais il ne 마세요. faut jamais abandonner. 여러분들은 하나님과 묶여져 Parce que 있습니다. vous êtes liés 그 avec 하나님과 묶여져 있어서 Parce que vous êtes liés avec Dieu. 여러분들을 통해서 하나님이 계획하시고 Dieu 있습니다. veut agir en vous. 이게 천지의 하나님이십니다. Dieu, c'est ça le Dieu de la terre et du ciel. 우리 세 번째는 Troisièmement, 창조의 하나님. c'est Dieu de création. 여러분 창조하다는 동사예요. Dans le mot de la création, 그 창조하다라는 동사는 빠라라는 동사를 쓰고 있어요. on utilise le mot para. 여러분 빠라라는 동사는 처음부터 마지막 그리고 온 세계 속에 단 유일한 존재 앞에 동사 앞에 반드시 주어가 있는 것이 그게 빠라는 동사예요. Para, c'est du début jusqu'à la fin de tout l'univers. On ajoute un préfixe, un verbe. 그래서 창조하신 하나님 그러면 Quand on dit que Dieu qui crée, 나에게 유일하신 하나님인 거예요. ça veut dire qu'il est le seul Dieu. 이 세상의 그 어떠한 것도 Pas- 세상의 어떠한 것이 나에게 엄습해 온다 할지라도 나에게 유일한 분은 하나님이신 거예요. Quoi qu'on nous dise, pour moi, le seul Dieu, c'est mon Dieu. 이게 창조의 하나님을 믿는 자들인 거예요. C'est ça, être croyant, peuple de Dieu. 여러분들은 지금 이 세상 속에 계십니다. Vous êtes dans ce monde. 그래서 우리는 세상도 볼 수 있고 하나님을 볼 수 있습니다. Nous pouvons voir le monde et Dieu. 그 우리 하나님이 우리에게 어마어마한 그 엄청난 사랑의 생명을 주셨습니다. Il nous a donné vraiment une grande énergie de vivacité en nous. 그 생명은 에베소 2장 8절에 보면 Quand nous voyons dans 우리가 Éphésiens 2, 8, 노력한 것이 아무것도 nous 없습니다. n'avons rien fait par nous-mêmes. 하나님께서 우리에게 주신 은혜의 선물이라고 말씀하시고 Il a tout 계십니다. simplement dit que ça a été accordé par la grâce. 우리는 이 감격이 있어야 돼요. Il faut qu'il y ait cette joie, 이 cette 어마어마한 vérité. 은혜의 선물에 대한 기쁨이 있어야 Il faut 돼요. être reconnaissant pour 이 ce 어마어마한 cadeau. 은혜의 선물에 대한 우리의 감사가 있어야 돼요. Devant ce cadeau immense, nous devons vraiment lui remercier. 그러면서 우리에게는 날마다 아버지를 보는 싸움이 필요해요. Bien sûr, à chaque jour, bien sûr, il y a un combat spirituel pour cela. 요즘에 세상의 모든 사람들은 De nos jours, beaucoup de personnes 돈이 유일합니다.
Leur but ultime, c'est d'avoir 돈만 l'argent. 있으면 모든 것들을 다 한다고 Ils 생각하고 pensent 있습니다. faire tout avec l'argent. 근데 우리는 유일한 존재는 오직 하나님 한 분이십니다. Pour nous, mais la chose la plus importante, c'est Dieu seul. 이분을 보는 싸움. 그래서 이 세상에서 리더가 되기 위해서는 이분을 보는 싸움에서 승리하지 아니하면 절대로 리더가 될 수가 없습니다. Pour être un bon leader, il faut bien sûr tous les jours combattre cette bataille où nous devons fixer nos regards vers le ciel. 내일 저에게 여러분들과 함께 할 수 있는 시간이 2시간이 남아 있습니다. J'ai encore 2 fois où je peux intervenir demain. 하나님께서 이 세상에 리더자로 보내신 후에 Après nous avoir envoyés comme leaders sur cette terre, 우리에게는 중요한 2가지가 il y a 있습니다. 2 choses importantes encore à accomplir. 그 첫 번째가 Le premier, 내가 제자가 되고 제자화시키는 일입니다. que je devienne disciple et que j'envoie des autres comme disciples aussi. 내가 제자가 되고 여러분들 온 세상을 예수님의 제자화시키는 일입니다. Que je devienne un vrai disciple et que je fasse les autres un vrai disciple aussi. 그리고 두 번째는 Deuxièmement, 우리가 그리스도의 장성한 분량까지 다 성숙해야 합니다. nous devons croître jusqu'à atteindre au modèle parfait de Jésus-Christ. 그 거기까지 성장해야 우리는 On doit atteindre à ce niveau. 이 세상 속에 리더자로 설 C'est 수가 ainsi que 있습니다. nous pouvons être des bons, vrais leaders dans ce monde. 이 두 가지는 Il faut 2 choses. 내일 저에게 주어진 2시간을 통해서 Je 여러분들에게 vais profiter mes heures qui m'ont été données pour vous parler de cela. 말씀하도록 하겠습니다. 자, 우리 이제 정리하고 마치겠습니다. Nous allons conclure. 여러분들은 어디서 온 자? Vous êtes venus où? D'où? Du ciel. 절대 그것을 놓치지 마세요. Il ne faut jamais oublier cela. 여러분들은 본향이 이미 하늘나라에서 Votre vraie patrie, c'est le ciel. 거기서 왔다가 Et c'est de là que vous venez. 이 세상에 사는 동안 Pendant que vous vivez sur cette terre, 하나님을 볼 수 있고 vous pouvez regarder le ciel, 세상을 Dieu, 볼 수 mais 있는데 aussi le monde. 하나님을 보는 Mais 이 싸움을 여러분들이 승리하시기 바랍니다. il faut sortir vainqueur de cette bataille où nous devons fixer nos regards vers le ciel. 그 하나님 우리를 죽기까지 사랑하셨는데 Dieu nous a aimés jusqu'à mourir. 그 하나님은 태초의 Ce 하나님이시고 Dieu qui est aussi au commencement. 그 하나님은 천지의 Ce Dieu 하나님이시고 qui est aussi le ciel et 그 la terre. 하나님은 창조의 Il est 하나님이시고 aussi le Dieu de créateur. 이 싸움에서 승리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Je bénis Dieu pour que vous puissiez sortir vainqueur dans ce bataille où nous devons fixer nos regards vers le ciel. 우리 한번 이 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다. J'aimerais vraiment vous inviter à prier tous ensemble.